Sa sulod sang 28 ka tuig, makapila na ka beses nga nabutang sa ital-ital ang kabuhi sang 44 anyos nga si Josel bilang isa ka rescue volunteer. Jutayan lang kuno ini madala sa mabaskog nga daludo sang tubig matapos mabiringan sa isa ka search and rescue operation. Pero padayon ini sa pag-volunteer. Wala ka sweldo, volunteer lang. Kumbaga, ang thank you na lang sang tao kagapon magaang pag-abi-abi na lang sir sa amon okay na sir katama. Kasubong ni Josel sa sulod sang 6 ka tuig, nanging kabuhi man ni Pizal ang pag-standby anuman nga oras nga may emerhensyang respondehan. Inya magluwas sa iya trabaho sadto bilang security personnel. Voluntaryo ini nga nagresponde sa mga aksidente sa dalanon kag iban pa nga insidente. Subong makabig sini nga dako nga grasya nga isa na siya sa mga nagatrabaho sa Iloilo City Emergency Responders. Siyempre, bulit kita sa priyo sa ano kita naman pala so namin masapili na may naubrata sa ila sa nito sila kilala at ka bulit sa ila. Sa tiyon sang sunog, ang mga bombero nagarisguman sa ila kabuhi agud masalbar ang kabuhi sa mga tao kag mga propiedad. Sakripisyo para nga makabulig man nga ma-save man ang kabuhi kag ang mga kwan sa mga tao. Dako nga bagay para sa lady firefighters nga ginaapresyar sila kag ginapasalamatan sang komunidad. Nakaka-proud gid ma'am, nakaka-overwhelming gid para sa amon kay gina-consider gid kami nga modern heroes. Do dira nabla ng ano ko. Do dira gid yang na-feel ko guro nga calling. Sa Bacolod City, voluntaryo man nga ginahimo ang pag-rescue, pagpakaon, pagpangkapon sa mga layaw nga ido kag iban pa hinuptanan sa dalan. Si Spy nga isa sa mga naga-volunteer, hindi kuno makapoy sa pagbulig sa mga hinuptanan nga ginaabuso kag nagamasakit. We have to step out for them and to become the voice of these voiceless animals. More than heroes. More than heroes kami actually sa mga voiceless animal, muni mga aspin kag mga puspin. But you know, you can be a hero in your own way. Kanday Josel, Pizal, FO1 Victoria, FO1 Rhea kag Spy ang pila lang sa makabig naton nga modern day heroes nga handa magsakripisyo samtang nagaserbisyo.